inform the person of the intention and cause of arrest unless caught in the act, escaping or possible resisting and informing would imperil imperil the arrest. Duties after arrest: immediately turn over arrested person to the nearest peace officer, police outpost, or headquarters without unnecessary delay, or bring the person to the proper court or judge as required. Search without warrant: may search the arrested person in presence of at least two witnesses, may also search employees of a client when necessary for the security of the business. Duty to assist: enforcers must assist any peace officer in pursuit when requested, as long as it is within his theoretical areas of duty. So, ako rin yung dali og explain kay taas-taason pa na ako murag sabaan na mong gudyagon. Kadagan-dagan na pagtaba. So, ang mga kwan, so powers and duties of a security guard. Hindi kay ingon na security guard ka, wala na kay igo ra ka magbantay-bantay da. Siyempre na po tayo power For example, kaya makakita ka pinariso nga nakasibat na di ba na panguntahan mo sud si moto kung pwede ba kung dakpon nga di man ko police security guard na mo, which is ginaingon na nila nga pwede kay usa na sa yung mga responsibilidad dakpon mo na siya bisag kaning mga tao lang na yung gipambuhat ng masala araw nang maoy dia kanang gabantay kasi sa kwan niya magsamo kayo gabuha ko botilya ginalabay gas pag-ana pwede na mo na siya dakpon o sa mo tanang nagipatay na tao nya imong pwede naman siya dakpon nya pwede tab nimo na dalon sa court na nakay at least two witness na dili pod ingon nga security guard na ka pwede ka dakop dia sa kilid-kilid og tao para ingnon lang nakuan ka active kay ka sa kuan di ko na pwede pod. So dapat na jud kay kuano witness na gidakop naman tanong ka nakasala dapat apoy kay witness. Dili pa pwede nang kuano ang wakay witness din dalon nimo gawas lang sa kuano ni